أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم انتغني بالهدى وألهمني التقوى. قال مولانا وسيدنا زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه الصلاة وعليه السلام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترع عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. صدق مولانا الإمام زين العابدين سيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. مؤمنين مؤمنات، ماه مبارک رمضان یانو گنیران پروردگار منان رأفت و رحمت دی دسترخان بگدو باید که نصیب شون سیود. الحمد لله رب العالمین. انشاءالله دی قیام و سیام الزیان و گنیری عبادات و طاعات کن خداوند منان محضر و احسن وجه قبول شون سیدکتو. و اگر ایران ماه مبارک رمضان یانو قائمین و متقین و مخلصین اشتیان خداوند منان قرار تانو، والعیاذ بالله اگر ایران عاصین و غافلین اشتیان اگر ایران خدای منان دور جفتو انشاءالله. عزیزان کن انشاءالله دی ماه مبارک رمضان یانو دی رأفت و رحمت الزیانو شایستش زینتا مؤمنین مؤمنات محضر یانو امام زین العابدین سید الساجدین روحی و ارواح العالمین صلوات الله و سلامه علیه. دعای ابو حمزه سومالی که ماه مبارک رمضانی سحر کنیان و قرائت باید با شایسته اینان انشاءالله. مؤمنین مؤمنات ماه مبارک رمضانی دی سحر کنیانو خداوند منان نراز و نیاز بس دی دعا و قرائت بچه دکتو، لیکن شایستش است که انشاءالله دی دعای مبارک کوئی مختصر شرح چیک توفیقی حساب عمری گنجایش حساب ینتی محضر یانو بیان باید باو، لیکن شایسته این دعای یانو داخل چه دل امام زین العابدین روحی و ارواح العالمین باریم ینتی بحضر یا مختصر بیانات چگرده باید هم. عزیزان کن مؤمنین مؤمنات بالخصوص گرین چند جوان و گسابمون غن یران ران سوسوی ائمه حضراتی مقابل خد مقصرین غن یران جواب نجس من هست که امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف محضر یانو كأئمة أهل البيت عليهم صلوات الله أجمعين. كلامكم نور إمام هذه زيارة جامعان كأهل بيت كلام نور، لكن دي كلمات كل كلمات تم تغريز. أئمة معصومين باريان مختصر معلومات نتيجة يمد مثلا صرف تخفيض إمام زين العابدين جبير سي إمامي، امام محمد باقر غیر سے امامین، امام جعفر الصادق جوگر سے امامین، لیکن دی امام نے باریا مختصر زندگی باریا تجیز نگری کنا سوال کتبانا نگران تخمت، لیکن دی مقابل سلبیات نگری ذهن تامت معلومات دی دنیای باریا تامت نگری ذهن نگری افکار معلومات نگران فایده مت بیود که اشخاص باریم تام تک نگران کوئی زندگی لمحات گامار تخفیود، لیکن دی حضراتون ائمه معصومین کن که کوئی برکت که کائنات وجود یایوتن، کوئی برکت که نگران روزی روٹی تو بنیوتن، کوئی برکت که نگران جهالت ظلمت نتوبیان نور علم یا نبین سے نگران هدایت لمب نصیب سوسستن یوتن،
كم باري أننا يرى تخفمت ودي قصوري بيو سنبتا مروش أسير 10 منٹ 15 منٹ فرصت چک فين رنگ زندگی آنو 24 घंटा छंची रंगी मा यरा वक़्त यो 10 मिनट खलवत बोस अरबी मयूं नडी खुदा नस्बरतों अहले बैत नस्बरतों इमाम ज़मान नस्बरतों रंग इसकिनी दर्द दिल ज़रे मारिफत कुन यंतीन जिसकिनी नसीब बोस ज़रे माहिर अफ़त रहमतियन कि रहमत इस्तगुन गमा बसेयोतन जहन्नम इस्तगुन गमा बनियोतन यरस खुदाई का नज़ुर بقصورهم إمام دولنا نتنا قوت يخبين جميل أهل البيت باري مختصر معلومات نتنا جوانون نيرانين جايو تكنولوجي زمانين نقسم سوشيال ميديا كيرز غا معلومات باري نتنا نتنا بتسجين أهل بيت باري معلومات حاصل بوس أهل بيت زندگی باري معلومات حاصل بوس أهل البيت أخلاق وقويش ومنش باري غير سيرش بس توس وديون غير يرى تعليم تم يدبو لصف يدبو ضروري إنك الدين يعني إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام نام مقدس بو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه علي بن الحسين إمام عليه أفضل الصلاة والسلام ألقاب مبارك زين العابدين وسيد الساجدين إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بابا إمام حسين عليه الصلاة والسلام شهيد كربلاء إمام زيزي سيدة شهر بانو زر بيوت بدا عظيم شان ما يوت بخاتون بو إمام زين العابدين زيزي امام علیه افضل الصلاة والسلام زندگی مدت پر 57 سال امام فقودی دنیا کا کلی خیر و برکات کلی کنا کائنات مستفیض بین جوکس امام زین العابدین فقو کربلاء معلای واقعا یتنا عمر مبارک متربی سالین من امام بستر بیماری کا یتکن و امام علیه افضل الصلاة والسلام ده وقت کا عمر متربی سال امام علیہ افضل الصلاة والسلام امامت عمر کو 34 سال کربلا 61 ہجری کا نتن سے 95 ہجری سپا امام علیہ افضل الصلاة والسلام امامتی مدت کو امام علیہ افضل الصلاة والسلام فقو شهادت کا تھنچو کھے ملعون پو ولید بن عبد الملک مروان من كإمام عليه أفضل الصلاة والسلام زهر جفايك دنياتك روح مبارك عروج سكوت وليد بن عبد الملك مرواني زريك عزيزان كنت مختصر چك إمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه باريانو إمام باريان بيانات زر سرچسمت لكن موضوع سخن دعاء أبو همري سومالي المنا امام علیه افضل الصلاة والسلام کلمات من ممنوعت يرستوس دعاء مكارم الأخلاق امام زين العابدين في أبوين دعاء أبو حمزة ثمالي امام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في أبوين صحيفية سجادية امام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في أبوين كعالم السني تجلس نتيجي عظيم مرجع كتاب وخط بدلو كي ينتز زين العابدين سيد الساجدين سجاد عليه الصلاة والسلام إمام انزرنو دليل وبروف تنزر بنا صحيفية سجادية ده بهترين بليغترين كتاب وكدعاء كتاب إنم ده الشخصيات بزرگوار بزد عالم سنی ولك كالدلو كالي اك مهنير قبل الجواب يومد كي والله لو لم يكن لإمامة إمامكم زين العابدين دليل غير هذا الكتاب لاكتفى والله خداي ذات قل قسمت سنزرت کہ اگر انت زين العابدين إمامة الدليل دي كتاب على بيان جنگ مدنا لكدو كافي دي حساب بليغ دي حساب جميل وزين صحيفية سجادية كده أنه مختلف أدعية يدنا يرز متابعة ما يتبعو شايستين
عزیزان کن لکن من شروع به خدای ذات بلا توکل بسه، خدای ذات بلا توسل بسه. ان شاء الله ماه مبارک رمضان فیوزاتی کنا ابو حمزه ثمالی فیوزاتی برکتی کنن ایران خدای رأفت و رحمت نظر چوک ان شاء الله. امام زین العابدین فیقوس اول کلام یا نمولد بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تؤدبنی بعقوبتک. پروردگارا یرز تعدیب بس نلا ادب مبوز رمی عقوبتی زریکا. عزیزان کن تعدیب و ادب لمعنا نیزید. تعدیب ابتدائی و تعدیب ابتدائی و تعدیب جزائی. ایک مرتبه خداوند متعال کلی بنده و باید بی ادب و تعدیب و ابتدائی که خداوند منانس انتباه تنگید ننیرنا که دی لمپیانو صراط مستقیم یلس فسدول مکفسدول سنینی مکفسدول معاسیشی تیانا رانشتومسشو و دی تغل تعدیب تنسنن یراش تخفتش جلت نلا معصیت مرتکب چه دون لا معصیت یا فوق بیت بدون لا خدای منانس ادب بس کری بنده نکری مخلوق بلا تربیت بید و دیو از هرچس این تعدیب ابتدائی یعنی انسان از گناه و معصیت یا مرتکب چه دون لا خدا از انسان شون سجاره چه ده انسان پا وعی یود پنا ده انسان هوش و حواس یود پنا ده انسان پس کری اراده و قوی بس کرن گناه و معصیت یا نوشتون سجار پنا کرن خدای ذاتی که چی بس نیمور شاید بی کس تصور و تدبر بانا خدا استون سجار. بس ایک مرتبه تعدیب ابتدائی، ایک مرتبه تعدیب و تعدیب جزائی. تعدیب جزائی مطلب این یعنی خدای منانیز دی بنده غفلت بللت سے دی بنده و گناه مرتکب شو معصیت یا مرتکب شو دی بنده کنه گناه دن منا خدا از دوباره دی بنده و لم یرزق سکون منا خدا کریست اوی کل زخصی اون چوپی فرز خدا کریست اوی که دی بنده و دوباره لغصی اون چوپی فرز دی بنده و لعدب بلایا و ابتلاعات ذریعه کن. امام زین العابدین فی قصدی مقام بکمولد الهی لا تؤدبنی بعقوبتک خدایا یرزنا ادب بنا نی ادب بنا تعدیب و ادب ابتدائی بس خدایا نا جزائی تعدیب مبس یعنی یرز انتظار مبس خدا نگناه و معصیت یا مبتلا سنسنا دکنه یرز خدا یری پروردگاری رأفتی که دوباره مهلت تنسه دوباره ابتلاعاتی ذریعه کنگه اسمان دخت چک سے یرم نہیں مرچائی بلکہ اولی که خطا و بلا و معاصی شتیانه یرز ستون سجو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمی تعدیب پنا ادب و تعدیب ابتدائی كما إنك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم في حق المولد أدبني ربي فأحسن تأديبي نا خداي ذات استعديب بس أدب تنس وني تعديب كامل ترين وبالغ ترين وبهترين أدب شد بس يعني هوشيار بس نرام دوش بخدا نظر بس يعني گناه ومبتلاءات والرذائل أخلاقيا الدور تكوينا إن أهل البيت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسمت تکوینیون خداوند متعال از کوی ادب و تعدیب و تعدیب ابتدائی لكن دیانوک امام زین العابدین شخص مولد خدایا یرز انتظار و سشنگ مشنگی غفلت بولا یر نظر مبوس که گناهی مرتکب شونسنا دیر قبل یرز ابتلاعات ذریعه که دوباره یرشتی انگل زوخ سکر بیود باو بلکه ابتدائی که یری نظر کنگیشتی اجو الهی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک پروردگارا
ديانو باللفظ ماكر بونغانا يرز استعمال بايد بماكر بومين لفظ ماكر بودي دعاء يعني مجاز استعمال صوصين يعني خدايا پروردگارا يرز حبس بس بند بس يري فيوزات كاننا محروم مچچو يري فيوزات كاننا محروم مچچو ولا تمكر بي في حيلتك يري فيوضات كون يري بركات كون وقتی بندنا عبد از معاصی و گناه مرتکب چانا خدای منان از کری فیوضات کن کری برکات کن ده بنده کن از گخس جغد امام از مولد خدایا یری فیوضات و یری برکات و یری رحمت نیکن از گخس مجو و یری برکات همیشه نیکا شزده بس انعام بس عزیز کن خداوند متعال از کچیگا تعذیب ابتدایی بیت یعنی گناه مرتکب چه دون لخدای نظر شامل هست یعنی کچیگا تعذیب جزایی چه گناه مرتکب چه معصیت دنت لکن خدا از ابتلاعات یعنی فوق چکسه گناه اندق چکسه یعنی کلینی مور بیت لکن بنده کچیگ دو سخصیون چه که خداست اصلا ادب و تعذیب ده انسان لبامد اصلا خدای ذاتی تعذیب بوده انسان شامل حال شامل والعیاذ بالله خداوند منان از ده انسان یعنی غتن دور بس انشاءالله دنیا غتن شامل مسونشی والعیاذ بالله یرفتوس وقتی که اصلا نروغ و نیست فهمت با گناه و عصیان سمندر یعنی غرق شانا خداوند متعالی فی خطاب بس مولد وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نچی نشاناون نچی پیغمبر کن نچی کتاب یه طرف لکل تنسپین لكن دون گما اگنور بس رزر جدر زوم بس دوست قیامت جا خدا از مولل وكذلك اليوم تنسى دیرین نچا یران جدچن نچه رحمتی انعامات کن یلی کن سلب چچسی إن شاء الله دي أفراد كان يران شامل ما سوشي دقنا إمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في أقوز مولد ومن أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك خدايا كائنات خوبي قاما كائنات نيكي قاما يريشتنا يوجه رحمت يونا يريشتنا رزق يونا يريشتنا حیات و زندگی نچا یونا یریشتیا زندگی برکات یونا یریشتینا نچا باران رحمت یونا یریشتیانا دین نعمتون گاما یریشتیانا دنیات خیر و خوبی و نیکی گاما یریشتیانا ومن أين لي الخير ين خيرنا نيكينا خوبيك نزقرت لچا ولا يوجد إلا من عندك خدایا دنیکینا خوبینا رحمتنا مغفرتنا برکت یریست روی که من دوک من دو لیکن کبھی کبھی گنا ایران جتت کبھی کبھی گنا ایران غفلت ينفقت خدا رب العزة والمعاب استغو فنس يمين و يسار تغنا يون زيد و بكر استغوی کچه ٹھوکر فقت دوباره لفظ خدایش کوشش بچانا تی زندگی هم اول و آخر مستقیم فقط خدا فقط خدا لا مؤثر في الوجود سوى الله کائنات یعنی هر شيء کا تأثیر موجود خدای ذات خدای ذات خدای ذات ومن أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك خدایا نجات نا گر چلچن نجات کا تو چلچن غریب معایب شتیانا رذائل اخلاقی شتیانا معاصی و گناه و زنا و غفلت و طغیان و عصیان گمیان شور گرچا یری علاوه ینگر چا سیو یری استغوی علاوه ینگر شور سیو دی معاصی کو نشتیانا آخر الزمان دي ابتلاءات ونشتيانا آخر الزمان دي انتهاكات ومشاكل وطغيان وعصيان ونشتيانا ومن أين لي النجاة النجاة هنا قرتب جسئين ولا تستطاع إلا بك نجاة لمت وإنسان لنصيب تجسمين مگر يرشت يا يوسفين مگر يرستغوي كبان تنسمين مگر خدا 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 زين
پروردگار 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 دیگه دی دعا تو آخر الزمان یم هر قنوت یم انسان از داشت هر قنوت نماز یم نه دی دعا په بار بشاسین و واجب دی دعا په آخر الزمان یم نه با الهی لا تکلنی الى نفسی طرفة عین ابدا خدایا ننا من نفس کو لمحه تنها و اکیلا جو هر لمحه خدایا ننا تفنس مجاقبا تنها مجاقبا یلی رأفت و رحمت سایه و همیشه نگم بجو یلی عطوفتنا و مهربانی و همیشه نگم بجو ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك خدایا للذي ند انسان تو که کستمتن احسان بس تنفیق بس عبادت بس صدقت تنس افطار تنس خدمت بس غریب چیگا مدد بس حج بس زیارت بس زکات تنس خمس تنس عنوان خدایی تد پیود پلاسون گاما بس دیون گاما شوی مدد گا بسی دیون گاما شوی رخصی گا بسی دیون گاما گچو گا بایود پی نصیب ننه راسوسی یری قدرتك یری قدرتك یری الفتك یری محبتك یری توفیق تنمنا خورما چیچی افطار تن مکتوگن خداست توفیق تنسی غریب و یتیم چیگی لقبالت همس پنگن خداست توفیق تنسی بابان عزیزی اردوی گرگوت چی تنسی که اسکین بتد جگنا خداست توفیق تنسی یرم ننا اگر تعلیم حاصل بسه جاهل چیگی جهل کو زائل باگن خداست تعلیم تنسی یرم اگر دکتر دنه میچیگ علاج باگن خداست توفیق تنسی نه اگر انجینر دنه حسینیت نه مسجد چیگ نه هسپتال چیگ نه بیلدینگ چیگ پنگن نه قابل خداست توفیق تنسی للذی احسن ند انسان تو که احسان و بندگی و نیکی به توفیق سون استغنا عن عونک یعنی مدد بنیاز شجبی هر لمحه زندگی یعنی مدد ضرورت شجبی یعنی مدد مدنا خورما شقیقا میت جمعی یعنی مدد مدنا مؤمن چیگا ذرا برابر نیکی باید جمعی گنما یعنی ضرورت للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ودي مقابلنا الله أكبر وللذي الله أكبر وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك طاعت بندگیه مراتبنا مرحله یوت پسوسلا اسیان گناه مرتبه یوت امام زین العابدین فی قزمولت و دیونا تصلد انسان پس که گناه بتن step by step مرحله امام زمولت اساء گناه بت صرف گناه اساء زرچین غفلت یانو تخفمت پا انسانی که غلطی کردن میود پاو انسان لپتامت پا غیبت چلدن انسان لپتامت پا تهمت چلدن انسان لجهل و غفلت یانو شهوت ذهن و افکار ما سیطره آنو خونسو گناه چلدن و دیو ازرچین اساعت گناه دیکھ ہتوے کا یم مرحلے گیوت اسیانی اجترا اسیان بسن کھتو ازرچین گن لزرچین یعنی نا پتہ یوت پین غیبت حرام انزل پھر بھی غیبت بس نا پتہ یوت پین تہمت تن چو حرام خدا پسند مدر پھر بھی تہمت تنس نا پتہ یوت پین مینا مشت جسب حرام گناہ کبیرہ انزل پھر بھی نا دلس کو بس و دیو ازرچین مرتبه بالاتر وجتر عاد الله أكبر حتى جرأة مرحلة كلب نسان حتى ناديو حرام زبايت بطايو تندلاس کو بنسان خدا اس کری رحمتی کری مهربانی کری عطوفتی دامن تو غنیری فرس باز بس غنیرا استقبال بے
قرآن ياتي بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لإنسانو لبندگان کن لمخلوقات کن کہ گناہ و اسیان و تجری ذریعے کا خدای رحمتی کا نا امید سنسیوتن ینتن خدای رأفت و رحمتی کا نا امید مسوشی اردیان ما چھوچی گینتی خدای رأفت و رحمت کو ینتن نغمی فرز شامل حالیت و خدا ینتن لمغفرت بس ینتن گما خدای رأفت و رحمتی شامل سنچی. پس مولد وللذی اساء گناه بتن غفلتیان وجترع تخفیت گناه من لکم ایتن دو بسن زیاده ولم یرضک دیو تیسری مرتبه این سمرسی مرتبه این یعنی اساء و جرأت بسن تله ده مقام چی که لبت که خدای منانیز کوئی رأفت و مهربانی جعل بابا للمؤمنين وجعل وسماه التوبة خداز كل رأفت ورحمتي فرستوج جخسيوتان كي گناه بس عصيان بس تغرين سكن للغس يوم فرز ودستغول التوبة زلمين تغسيوتان ودستغوي دروازة وبس دستغو بس خدا استقبال يود لكن دي باوجود قطر لتان سكتي قردير چه دے باوجود دے حساب گناہ اسمین نقصوں سے غفلت انسانی کا عاریسوں سے غفلت انسانی کا جاری و انسان غفلت یعنی گاں سے کہ توبستغو تھنگن انسان اردر یمین و یسار لچد خدا استوے کا یوم ممت ولم یردک اما دے مرحلے سوم تیسری مرحلے کا لبس یرنگ راضی مبا یری توبی دروازہ و مرگوس پچکن لخرج عن قدرتک آیا یری قدرت میں نبی سے چچین اچھی بچے ہیں او دے انسانوں نے یری قدرت یا نبی سے چچین یارا او دے انسان لمغفرت چچمنا او دے انسان لیری نظر رأفت چچمنا زلزگن العابدین شمتا من دعا. امیر المؤمنین فقط دعای کمیلیان چی مولی ولا يمكن الفرار من حكومتك خدایا نیری حکومتی مدوب بگرچه دی زمین پوکینگا دیگه زندگی بنیوتن یرین دی هوا پوکینگا استشمام بنیوتن یرین خدایا دی طبیعت پوکینگا زندگی بتن یرین دی جسم پونا بدن پو یرین دی کائنات مخلوقات گما یرین متنعم یت بیت بنعمت گما یرین و دیون گما یرین دوکسنگا گرشور نسچی با یری اطاعت و بندگی آمدن بخدا دی ماه مبارک رمضان یعنی قدری تفکر قدری تعمل بچنگا تزنگت زندگی آنو که خدای منان ازنگر یرن خدا بند متعالی احسن عبیدک نصیبا بهترین خدای رأفت نصیب حاصل چکن مشتیانا قرار تنشک زده ده اندازه اکتفا بد انشاءالله جغی حسب توفیق بیانات چی بینتی محضریانو بیان بد انشاءالله خدای منان ازنگر یران نظر خاص بک دی ایام مبارکیانو امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف مرججه امام فرز زیاده دعا بچه امام فرز راه عبادت هدیه بسه اگر فقطی بنا امام هدیه بسه زیارت چی بنا امام هدیه بسه اتناما مهربانی بنا امام هدیه بسه احسان چی بنا امام هدیه بسه افطار چی تانا امام هدیه بسه نتی وجود و دار و ندار پو امام زمان حضرت حجت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که بیمنه ثبتت الارض والسماء ورزق الورا بیمنه رزق الورا آسمان و زمین رزق روزی پو امام برکتی کا نصیب چنیود امام مهربانی امام کریمی نانی را پتہ یود هل جزاء الاحسان الا الاحسان چی کا احسان بنا ضرور احسان زخچسی وقتی یرز هدیه بس امام زمان لدی فیق پتا منا
امام زمان الذي انعام بتمنا، امام زمان الذي افتادي هديه بانا، امام زمان الذي زيارت هديه بانا، امام زمان الذي نور اسم هديه بانا، امام فيق بزيري احساني بدل ملذوق بدك تسمين ويرسمتهم حجة ابن الحسن العسكري زهراوي مردين بيجي اوتيز وقت يري احساني بدل تنتنا يري احساني بدل تشي بس تنتنا كريم ابن الكريم ابن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.